दिल्ली ग्रुप देव भाई हमारे गोदापड़ा में जो नूराली भाई है तो उसका लड़के का बहुत हालत ख़राब है। लोग देख रहे हैं ऑपरेशन का जो है बहुत खर्चा पड़ा है, तो इसकी वजह से जो है देव भाई ने उनको दवाई और ऑपरेशन का खर्चे के लिए 4000 रुपये हेल्प किया है दिल्ली ग्रुप का तरफ से। देव भाई ने हमारे गोदापड़ा में नूराली भाई का लड़के की जो है हालत देख के 4000 रुपये हेल्प किया है। কয়েকদিন ধরে আমার একটা কাকুর ছেলে বিছানায় অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। আমি দেব ভাইকে কিছুদিন আগে একটা মেসেজ করেছিলাম, তাই দেব ভাই আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমার কাকুর ছেলের জন্য 4000 টাকা উনি দিয়েছেন। ওনাকে গোদাপাড়া এবং আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অনেক অনেক ভালোবাসা রইল। দেব ভাই, সবসময় তোমার পাশে আছি, তুমি এভাবেই গরিবের সেবা করে যাও, সবসময় তোমার পাশে থাকবো এবং ভবিষ্যতেও ইনশাল্লাহ থাকার চেষ্টা করবো।